사도행전 27장 24절에 바울아 두려워 말라 네가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 네가 하나님께서 너와 함께 행선하는 자를 다 네게 주셨다 하였으니 그러므로 여러분이여 안심하라 나는 네게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라. Kisah Para Rasul 27 ayat 24 juga ayat 25. Ia berkata, janganlah takut Paulus, engkau harus menghadapi kaisar dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Paulus, janganlah takut. Sabi po ng Panginoon, Pablo, huwag kang matakot. Ini adalah pesan yang Tuhan berikan kepadanya saat dia sedang mengalami badai, di tengah-tengah badai. Ini adalah suatu pesan yang diberikan di tengah-tengah kematian. Jangan takut, engkau harus menghadap kaisar. Kalau memang Anda sekalian yang duduk di sini hari ini adalah anak-anak Tuhan, Anda tidak perlu takut. Hindi niyo na po kinakailangan pang matakot. 여기 계신 여러분이 전도자가 분명하다면 하나님은 모든 문제 해결하실 것입니다. And if it is a sure fact that those of you sitting here are Kalau evangelists, memang kalian yang duduk di sini semua adalah seorang penginjil, maka tidak ada alasan bagi kalian untuk takut. Panginoon po ang bahala sa inyong buong buhay. 어제는 기도 응답에 관한 얘기를 했습니다. Yesterday, we spoke Kemarin about kita answers membicarakan to prayer. mengenai Kahapon, jawaban nagtapos atas po natin doa-doa. sa panalangin. 오늘 낮에는 그 시간표에 대한 얘기를 했습니다. This morning, Dan pagi we ini talked mengenai about jadwal waktu Kaninang Tuhan. umaga po, yung takdang panahon na ibinigay po ng Diyos sa ating pong kinag-usapan. 오늘 저녁에는 세계 정복의 내용에 관해서 얘기하겠습니다. This evening, we'll talk about Sore ini kita akan membicarakan mengenai ang mga nilalaman para sa paglaban jawaban ng buong tentang 필리핀은 이제 penguasaan dunia. The Philippines is Filipina not a bukanlah nation. Ang Pilipinas negara po, yang hindi po bansa belum na nasa berkembang. ilalim ng pagdevelop o pag-unlad. 그래서 이제는 세계 복음할 수 있는 문들을 빨리 열어야 됩니다. So you must quickly open up Maka the itulah doors kita to harus the world membuka evangelization. pintu-pintu Kaya untuk kailangan melakukan po natin penginjilan buksan dunia. para sa pag-ibanghelyo sa buong mundo. 제가 대만에 집회를 한번 가봤습니다. I went to Taiwan. Saya sempat pergi ke Taiwan untuk melakukan suatu konferensi. 굉장히 열심히 막 찬송을 하고 있습니다. And they were very Dan mereka benar-benar memuji Tuhan dengan rajin. ay galak na nagpupuri. 찬송을 하는데도 그냥 하지 않고 막 춤을 추면서 그렇게 찬송했어요. And as they were praising, they were just Mereka saat memuji Tuhan itu bukan hanya menyanyi, tetapi juga menari-nari. 저는 그 춤을 출 줄 몰라서 그냥 가만히 앉아 있었습니다. Tapi karena saya tidak tahu bagaimana caranya menari, jadi saya hanya duduk saja. Kulang po ako. 그 사람들 막 굉장히 춤을 잘 추고 막 노래도 아주 잘했습니다. And they were dancing Mereka so well. menari dengan baik dan juga menyanyi dengan sangat bagus. Magaling umawit at magaling sumayaw. 근데 막 분위기가 막 축제 분위기였습니다. And the Atmosfernya itu seperti atmosfer suatu perayaan. Oras na yun ay parang sila po ay nagsi-celebrate. 특히 이게 나와서 찬송 인도하는 사람은 아주 노래를 잘했습니다. Especially Dan terutama WL-nya itu bernyanyi dengan sangat bagus sekali. ay magaling umawit. 근데 내가 나와서 이게 설교하기 시작하니까 막 졸기 시작했습니다. But when I came out, Tapi pada saat saya naik ke panggung dan mulai memberikan firman, dia pun tertidur. 설교 한 해 중간에 졸은 게 아니고 성경 읽는도 졸기 시작했습니다. Then he wasn't falling asleep in the Dia middle of the tertidur sermon. I was bukan di reading the tengah-tengah scripture, he was falling asleep. saya sedang berkhotbah, tetapi saat saya mulai membaca firman Tuhan baru mulai. Babasa ng salita ng Diyos, sila po inantok na. 찬송 열심히 인도하던 사람들은 너무 졸려가지고 막 자기 꼬집고 하다가 나갔다가 다시 세수하고 들어오죠. He was so diligently praising and then he was falling asleep so much he kept pinching himself and he went out. Dia and washed tertidur his face. terus-menerus dan akhirnya dia mencubit diri sendiri dan bahkan pergi ke kamar mandi untuk mencuci mukanya. Salita ng Diyos, sila po inaantok na kaya ang iba po ay lumabas upang maghilamos at gisingin sarili. 뭔가 심각한 문제는 Ini adalah suatu masalah yang sangat serius. Tuloy po na seryoso ang problemang ito. 저는 그 대만을 살릴 수 없다는 생각이 들었습니다. Dan saya berpikir bagaimana caranya dia bisa menyelamatkan Taiwan. Maaaring iligtas ang Taiwan. 제가 Saya pun akhirnya pergi ke satu negara lagi yaitu Kenya. 흑인들이 한 5,000명 모였습니다. And about Ada 5.000 orang Afrika yang berada di sana. Aprikano ang nagtipon-tipon doon.
아침 8시 모여가지고 9시, 10시, 11시, 12시, 1시, 5시까지 찬송하고 막 그래요. Mereka berkumpul jam 8, jam 9, jam 10, sampai akhirnya 5 jam mereka memuji Tuhan. Sila po ay patuloy na nagpupuri. 그런데 하루 종일 점심 때 빵 요만한 거 한 개 먹습니다. And during the lunchtime, all day long, they just Lalu ate pada all day long. saat makan siang mereka makan roti yang kecil. Apa yang kanilang kinain. 그리고 찬송할 때 모습하고 현장의 모습이 너무 달랐습니다. And so, their form as they were praising and their form in the actual field was so different. Lalu saat mereka sedang forum dan juga saat mereka memuji Tuhan itu sangatlah berbeda. Doon po sa panahon ng pagpunta sa field ay magkaiba. 이거 찬송할 때 보니까 마지막 성령 충만했습니다. And when they were Pada saat mereka memuji Tuhan itu sepertinya mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. buwas ng banal na espiritu. 현장을 보면 그 현장에서는 완전히 거짓입니다. But in the field, Tapi kok aneh ya, ketika mereka sedang di lapangan itu mereka seperti orang yang meminta-minta. 기도 응답을 하나도 못 받는 것입니다. Mereka tidak menerima jawaban dari Sila po ay Tuhan. hindi tumatanggap na anumang sagot sa kanilang panalangin. 그냥 흑인 목사님 지도자 보고 그랬습니다. And so I told one of the African Lalu saya berbicara dengan salah satu pendeta Afrika di situ. 전도 훈련을 좀 새로 받아야 되겠다고 그랬습니다. Saya must receive new evangelism. meminta dia untuk ikut dalam pelatihan penginjilan. Sa pag-iebanghelyo. 그랬더니 그분이 얘기가 제일 처음부터 새로 시작해야 되겠다고 그랬습니다. And he himself Dan dia pun mengakui bahwa dia harus memulai dari awal lagi. Kailangan ko magsimula sa pasimula pa lamang. 그때 내가 케냐를 보고 이 후진국이구나 그렇게 느꼈습니다. At that time I looked at Kenya and I Saya said, melihat pada Kenya dan saya merasa bahwa oh ya, ini memang negara yang belum berkembang. 이게 중요한 거와 중요치 않은 게 구분이 전혀 안 됐어요. Because they were not being able to distinguish between Karena mereka belum bisa membedakan apa itu yang penting dan apa yang tidak penting. Makita kung ano po ang importante at kung hindi importante. 제가 미국에 처음 집회를 갔을 때 It was the first time I went to Lalu America. ada suatu hari adalah satu kali pertama kalinya saya pergi ke Amerika untuk konferensi. 교회당도 크지만 식당이 굉장히 큽니다. And usually when you go to the churches in America, they're very large. Biasanya gereja-gereja di Amerika itu sangatlah besar dan juga kafetarianya itu tempat makannya sangat besar juga. Ang kalang simbahan, maging po ang kalang cafeteria ay malalaki rin. 열심 있는 교인 30명이 식사 준비하고 집회 참석도 안 하고 있습니다. And 30 people of the church members who believed so well didn't participate in the Lalu ada conference sekitar because they're 30 orang yang tidak ikut konferensi itu karena mereka sangat sibuk membuat dan mempersiapkan makanan. pagkain. 식당에 갔더니 막 어마어마하게 내놨어요. I went to the cafeteria and they had Lalu ketika pada saatnya makan, saya pergi ke kafetaria dan banyak sekali makanan yang disiapkan. maraming bagay. 그래서 내가 목사님도 부탁을 했습니다. And so I requested of the pastor. Kaya iniling ko po sa pastor, 밥은 안 먹어도 좋으니까 저 사람들 집회 참석시키라고 그랬습니다. it's alright even if I don't eat. Lalu saya berkata bahwa saya tidak apa-apa untuk makan, lebih baik orang-orang itu ikut dalam konferensi. Tapi itulah yang saya katakan. 구분이 잘안 되고 있는 것이죠. That they were not distinguishing Mereka well tidak bisa membedakan apa yang penting dan apa yang tidak penting. Hindi na makita kung ano ang mahalaga at hindi mahalaga. 그러면은 세계 정복을 못합니다. Dan mereka pun tidak dapat menguasai dunia. Maaaring masakop ang buong mundo kung ganito ang kanilang kalagayan. 우리는 말을 할 때도 중요한 말과 중요시 않은 말을 구분해야 되죠. That even when we speak, we need to know. Bahkan ketika kita berbicara pun kita harus mengetahui apa yang penting dan apa yang tidak penting. Ano ang mahalagang dapat sabihin at hindi mahalagang dapat sabihin. 그러면 상식이 안 Bukankah ini adalah suatu yang masuk akal? Tinatawag na common sense. 우리가 일을 하고 어디 가도 중요한 데와 중요하지 않은 데를 잘 구분해야 돼요. And even as we're working and we go someplace, we need to know Dan bahkan saat kita pergi untuk bekerja juga kita harus tahu apa yang penting dan apa yang tidak penting. Kailangan natin anong mahalaga at hindi mahalaga. 근데 보통 실패하는 사람들 보면 중요치 않은 거를 굉장히 신경 씁니다. But the majority of the people who are failing consider Tapi banyak orang yang gagal itu adalah orang-orang yang menganggap bahwa hal-hal yang tidak penting adalah hal yang penting. at sila po nahuhulog sa mga bagay na hindi mahalaga. 그렇게 되면 자연적으로 중요한 것은 신경을 못 쓰게 돼 있습니다. That if they do that, then naturally they're not going to be able to. Karena mereka melakukan hal itu, mereka pun tidak dapat tertarik pada hal-hal yang sebenarnya penting. 난 특히 미국에 가서 느꼈습니다. Saya berpikir seperti itu di Amerika. Ito po ang aking naisip doon po sa bansang Amerika. 이 사람 지금 봉사가 문제가 아닙니다. That this person Sepertinya mereka menganggap bahwa ibadah itu tidaklah penting. Isang taong to ay hindi ganang mahalaga. 이 사람이 어떤 그 매너가 지금 중요한 게 아닙니다. Dan sepertinya mereka merasa bahwa sopan santun itu tidaklah penting. Hindi ganang mahalaga. 제일 중요한 기도 응답을 못 받고 있습니다. The most important answer to Bahkan jawaban-jawaban doa yang paling penting mereka tidak menerimanya. panalangin ay hindi po nila tinatanggap. 그 현장에서는 막 헤맵니다. Dan mereka pun akhirnya tersesat di lapangan. Saan patungo sa
lugar ng pagpapahayagan. 지금 우리 기독교인들이 밖에 나가면 많이 방황하고 있습니다. We see Christians, so many Dan kita pun outside melihat are banyak sekali orang-orang Kristen yang di luar sana Kristiyano sa labas, tersesat. Sila po ay hindi alam kung saan po tutungo. 당당하고 자신만만해야 되겠습니다. That they should be Seharusnya prideful, mereka they itu should adalah be menjadi orang-orang yang percaya confident. diri. Dapat malakas ang kanilang kalooban, hindi mo mahihiya. 나는 크리스천이요 하나님의 자녀다 고백할 수 있습니다. Seharusnya mereka dapat mengatakan bahwa saya adalah orang Kristen, saya adalah anak Tuhan. Ako'y Kristiyano, ako'y anak ng Diyos. 우리 기독교는 현장에서 이게 Orang-orang Kristen adalah orang-orang yang seharusnya menang di lapangan. Magtagumpay sa field na tinatawag natin. 그거는 교만해지란 말이야. Dan saya bukan mengatakan bahwa Anda harus menjadi orang yang angkuh, Sabi ko na dapat kayo po ay maging malakas ang loob. 우리는 겸손하면서도 당당해야 돼. That we tetapi kita harus menjadi orang-orang yang percaya diri dan juga rendah hati. confident po tayo, bagamat gano'n din po ang pagiging mapagkumbaba. 하나님 Karena kita adalah anak-anaknya Tuhan. Ako'y anak ng Diyos. 제가 그 부산에 아파트에서 Saya hidup tinggal di apartemen di Busan. Apartment sa Busan. 그 아파트에 사람들이 들어올 때 그 지키는 사람 보고 아무도 인사하지 않습니다. And when the people come into the apartment, the person Dan ada orang yang di depan yang selalu membukakan pintu bagi saya, 난 가서 dan tidak ada orang yang peduli baginya. Tidak ada yang bilang selamat siang atau apa kepadanya. Suatu hari saya akhirnya mengatakan kepadanya, "Oh, Anda melakukan hal yang sangat bagus, pekerjaan yang bagus." Dan saya menyalami tangannya dan saya berkata bahwa saya adalah seorang pendeta. Dan saya tinggal di apartemen ini lantai berapa. 나는 세계에서 제일 축복받은 사람이다. 그렇게 얘기해요. Dan saya mengatakan kepadanya bahwa saya adalah orang yang paling diberkati oleh Tuhan di dunia ini. 당신이 내가 알고 있는 하나님 알면 Dan saya berkata bahwa seandainya Anda tahu siapa Tuhan yang saya miliki, Anda pun akan menerima berkat dari Tuhan. 그래 좀 10만 원짜리 수표에 내가 줬습니다. Lalu saya memberikan dia cek 100 ribu won. 내가 한국에서 10만 원 수표 제법 큰 겁니다. Dan 100.000 won itu sangatlah banyak. Sa Korea po, ito po ay napakalaking halaga. 아마 이 사람이 난생 처음 받았는지 그거 자꾸 손을 들었습니다. I don't know, maybe it was the first time he ever received it in his whole life. Ketika ia menerimanya, dia sampai gemetar. Mungkin itu pertama kalinya dia diberikan uang sebanyak itu. 아, 그래 식사도 하고 잠오면 잠도 자라고 그래. And I said, go and eat something with this. And if Saya you're berkata, pergilah makan dengan uang ini dan jika Anda capek, silakan istirahat. Kung ikaw ay pagod, matulog ka muna. 그 사람 제 마음은요 빨리 뛰어나와 인사. Lalu setiap kali saya pulang ke apartemen saya, dia selalu memberikan salam kepada saya. Binabati niya po ako. 제 차가 들어오면 제일 좋은 데다가 안내합니다. And when my car Dan setiap kali mobil saya datang pun, dia datang menyambut saya dan membantu saya memarkir mobil itu di tempat yang sangat bagus. 바퀴 밑에 돌멩이 4개 갖다 놨습니다. and if I park a little bit on a slope, Jika saya parkir di tempat yang agak miring, dia pun membantu menaruh batu untuk 집에서 나가면 저만 보면 mobil saya. and when I come out of my house, Dan ketika saya keluar dari apartemen juga, dia menyambut saya. sabihin niya ako. 그 저보고 막 인사가. And he comes Dan out, dia menyalami ako saya. ay magbibigay ng 그때 내가 예수 믿으라. Lalu saya berkata kepada dia, what I say. percayalah pada Yesus Kristus. Sa Panginoong Jesus. Yesus Kristus. Jesus Christ. Si Yesu Cristo. Dia bilang, iya saya mau. 근데 그분이 Apa yang dia katakan kepada saya? Alam niyo po ba ano ang kanyang sinabi sa akin? 이 아파트에서 제일 멋있는 사람이다. Ia berkata bahwa saya adalah orang yang kelihatannya paling keren di satu apartemen ini. Sa buong apartment. 그분이 예수 믿. Itulah artinya percaya kepada Yesus Kristus. Pananampalataya sa Panginoong Jesus. 지금 밖에 불신자들은 뭘 믿어야 될지 모르고 방황하고 있어요. The non-believers out in the world, Orang-orang di dunia ini tidak tahu apa yang harusnya mereka percayai dan mereka sedang berpikir dan tersesat. Kung ano dapat ng paniwalaan, kaya sila po ay naliligaw. 너무 어려움을 당해가지고 막 점도 치고 굿도 하고 막 그렇다. They face so many hardships that they go and they offer money to the temple. Orang-orang itu akhirnya pergi ke kuil-kuil dan juga melakukan pengusiran setan. Exorcismo. 집안에 갑자기 어려움이 들이닥쳐가지고 막 방황하는 사람이 너무 많아요. Banyak orang tersesat karena kutukan dan juga semua kehancuran yang terjadi dalam keluarga 지금 mereka. 가정에 어려움 당하는 사람들이 너무 많습니다. Dan orang-orang memiliki banyak sekali kesulitan di keluarga mereka. Paghihirap. 어떤 사람 지금 생활에 어려움 당하는 사람이 너무 많습니다. There's so many people facing Selama hidup mereka terus-menerus hidup yang sulit. Maharap, mga paghihirap sa kanilang buhay. 그 사람들이 하나님의 축복을 받으면 힘든 거죠. Tapi jika mereka menerima berkat dari Tuhan, maka semua itu akan diselesaikan. Ang lahat ng kanilang problema may bibigyan ng solusyon.
오늘 우리는 틀림없이 응답받는 내용을 알아야 되죠. Hari ini kita harus tahu apa itu konten yang menerima jawaban doa Tuhan. 세계 정복할 수 있는 내용을 알아야 되죠. Kita harus tahu konten untuk menguasai atau menaklukkan dunia ini. 그럼 여러분 틀림없이 축복받는 Dengan begitu kita akan menerima berkat-berkat. Ganun po, kayo po ay tatanggap ng pagpapala sa Panginoon. 근데 저를 만나가지고 축복 못 받는 그 사람 참 나쁜 사람입니다. And the person that meets me and does not receive Orang-orang yang telah bertemu dengan saya dan tidak menerima berkat, itu berarti orang itu tidak baik. 왜냐 하나님이 나와 Mengapa? Karena Tuhan menyertai saya. Bakit po dalang Diyos ay kasama ko? Saya adalah anak I Tuhan. am God's child. Ako po ay anak ng Diyos. 그러니까 저를 만나는 사람은 누구든지 복을 받습니다. And to the people that Orang-orang yang bertemu dengan saya seharusnya menerima berkat Tuhan. Kung sino man na aking pumatagpuan ay dapat tumanggap ng pagpapala sa akin. 제가 만나는 사람에게 제일 처음 하는 얘기 그 얘기. Kaya siguro, Ini adalah salah satu hal yang saya katakan ketika saya bertemu dengan orang. sabi sa taong aking pong namimit, 당신 날 만나기 때문에 축복받는 Anda akan menerima berkat Tuhan karena Anda telah bertemu dengan saya. ikaw ay tatanggap ng pagpapala sapagkat ako ay iyong natagpuan. 그럼 놀라가지고 이렇게 쳐다보면 Ya tentunya mereka kaget mendengar hal tersebut. Tumitingin sa akin. 그때 Tapi saya berkata kepada mereka, At doon po sinasabi ko, saya adalah anak I Tuhan. am God's child. Ako ay anak ng Diyos. Dan saya adalah seorang pendeta. Pastor. Ako ay pastor. Dan saya adalah seorang penginjil. I'm an evangelist. Ako ay evangelista. 당신 내 말 Jika Anda mendengar And if you listen to my apa yang saya katakan, kung makikinig ka maka sa Anda Kristo, akan tatanggap menerima ka berkat ng Tuhan. pagpapala. Apakah Anda mau mendengarkan saya? Nais mo ba makinig? Dan biasanya orang-orang mau mendengarkan saya. Marami po sa kanila nagsasabi, oo, nais ko makinig. Nah, pada saat itulah saya menyebarkan Injil kepada mereka. Binibigay ko sa kanila mabuting balita. 시간이 많으면 제 살아온 감정도 Dan jika saya memiliki banyak waktu, saya akan memberikan pengalaman-pengalaman saya di masa lalu. Ang mga nakaraang karanasan ko sa aking buhay. 그래서 그리스도를 Kemudian dengan akurat saya akan memberikan mereka Susunod ko na Kristus. malinaw na tumpak na sinasabi ko sa kanila tungkol kay Kristo. 모든 죄를 해결한 참된 제사 Bahwa Kristus adalah Is the true prophet that took care of all Nabi of our- true priest dan that took care of all juga of our dia sins. adalah Nagpipigil imam po yang ang telah tunay na, menyelesaikan sacerdote na siya semua gumamit dosa-dosa ng kita. solusyon sa ating pong problemang kasalanan. 사단의 세력을 Dan dia adalah seorang And he is the true king raja yang of sejati all yang things. telah Na siya ang menghancurkan unang kepala hari ng iblis. kapangyarihan ni Satanas. 하나님을 만나게 하는 참된 Dia adalah nabi sejati yang membantu kita untuk bertemu dengan Tuhan. Patungo sa Diyos. 그 말뜻이 그리스도다. And the meaning of those Dan words arti dari semua ini adalah ang Kristus. salitang yun ay Kristo. 근데 그리스도 이름이 바로 예수다. Dan nama Kristus adalah Yesus. Na ang pangalan po ng Kristo ay si Jesus. 예수란 말은 여호와의 구원 그 말. Yesus artinya The Lord saves. Ang ibig Tuhan sabihin ng yang Jesus, ang menyelamatkan. Diyos ang nagligtas. 간단하게 설명드렸는데 상대방은 은혜 받습니다. That even though I simply Walaupun explain saya hanya the person menjelaskan Jesus, ini, kahit po simple orang lang ang tersebut aking akan paliwanag, menerima ang tao ay berkat. tumatanggap ng pagpapala. 이제 그 사람이 예수 믿으면 반드시 몇 가지를 가르쳐야 Dan 돼요. jika orang itu percaya kepada Yesus Kristus, maka kita harus memberikan mereka beberapa hal lainnya. Malinaw na sabihin niyo po ang ilang mga bagay. 여러분이 하나님의 자녀면 반드시 몇 가지를 알아야 돼요. And if you are God's child, you must Dan jika Anda absolutely know memang these anak four Tuhan, things. Anda Kung harus ikaw tahu ay anak 4 ng hal Diyos, ini, kailangan mo malaman ang apat na bagay na ito. yaitu isi atau konten dari Ang doa. nilalaman po ng ating panalangin. 아무리 기도만 해도 기도 내용이 틀리면 그럼 틀린 Seberapa banyak yang Anda berdoa, jika Anda memiliki isi atau konten yang salah, maka itu tidak akan bisa terjadi. Hindi po ito tumpak sa panalangin. 거예요. 불신자들은 기도를 아무리 많이 해도 그럼 귀신이 Orang-orang yang tidak percaya, Believers, no matter how much they pray, seberapa they banyak pray yang to mereka demons. berdoa, Ang itu mga mereka demon berdoa na kepada panalangin, iblis. gaano po kahaba sila manalangin, sila po'y nanalangin sa mga demonyo. 우리는 천지를 창조하신 하나님 Tapi kita berdoa kepada Tuhan yang adalah pencipta seluruh alam semesta ini. Ng lahat ng buong mundo. 하나님을 알게 하신 예수 그리스도께서 기도 내용을 Dan Yesus And Jesus, who yang made telah us know membuat God, kita tahu actually gave us a concept siapa of itu prayer. Tuhan, Sa Diyos na siya nagturo sa dialah ating Diyos, yang na nagbigay sa atin ng paraan mengetahui o nilalaman ng isi ating mga dari panalangin. doa-doa kita. 아버지 약속의 것을 기다리라 너희는 먼 날이 못되어 성령으로 세례를 받을 것이다. Do not leave Jerusalem away from my Father has promised. In a few days you will receive the baptism of the Tuhan Holy Spirit. Tuhan telah tahu bahwa di beberapa lama lagi Anda akan menerima pembaptisan Roh Kudus. Ini adalah topik doa yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus. 여러분이 가는 곳마다 성령 충만함 달라고 기도합니다. Kemanapun kita pergi, kita harus berdoa untuk pemenuhan Roh Kudus. 요한복음 14장부터 17장까지 예언하셨습니다.
Yohanes 14 sampai ke 17, dia terus-menerus bernubuat tentang Roh Kudus. Dan Kisah Para Rasul 1, 4 sampai 8, dia pun menjanjikan hal yang sama. Kisah Para Rasul 2, 1 sampai 47 juga mengatakan mengenai bagaimana ketika Roh Kudus datang itu semua masalah itu terselesaikan. Jika ada yang sakit hari ini sekarang di sini, semoga Anda menerima kesembuhan dari Tuhan. Seperti kita tidak bisa melihat udara, tetapi Roh Kudus itu bekerja saat kita tidak dapat melihatnya juga. Kita tidak dapat melihat iblis dan roh jahat yang bekerja dengan hal yang sama pun Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Dan pemenuhan Roh Kudus itu artinya dipenuhi oleh Roh Tuhan, dan maka dengan begitu semua masalah kita akan selesai. Yaitu kita yang dipenuhi oleh Immanuel. Ketika kita dipenuhi oleh Tuhan, dipenuhi oleh Roh Tuhan, maka kita dipenuhi oleh Immanuel. Jika orang-orang pada malam ini kalian mendengar perkataan saya ini dan percaya, maka semua masalah Anda itu sebenarnya sudah selesai. Masalah gereja, masalah keluarga Anda, semua itu telah selesai. Karena Anda dipenuhi oleh Roh Tuhan, maka semua masalah Anda itu sudah selesai. Mulai hari ini sampai berikut kalinya kita bertemu, Anda harus mengerti apa itu artinya dipenuhi oleh Roh Kudus. Mungkin sedikit berbeda bagi orang-orang. Ada orang yang ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka bisa berbicara dalam bahasa lidah. Ada juga yang mereka bilang bahwa ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka seperti sedang bersemangat, berapi-api. Tapi ketika saya dipenuhi Roh Kudus itu, saya penuh dengan kekuatan. Dan siang ini ketika saya berdoa, saya mendapatkan jawaban atas kelelahan saya. Dan saya pun menerima jawaban mengenai khotbah macam apakah yang harus saya sampaikan. Mungkin ada orang yang berkata saya tidak memiliki rumah, yang berkata bahwa saya tidak memiliki baju atau tas, saya tidak memiliki topi, atau tidak punya makanan untuk dimakan. Tapi sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk membicarakan hal-hal seperti itu dengan rumit. Karena kita hanya perlu mengatakannya dengan satu kata. Tuhan, saya tidak memiliki uang. Saya tidak dapat melakukan hal-hal ini karena saya tidak memiliki uang. Tapi Tuhan menyertai kita, maka semua masalah kita pun akan selesai. Dan bagi kita yang adalah anak-anak Tuhan, maka kita akan menerima pemenuhan Roh Kudus. Lalu apa yang kita lakukan ketika kita naik pesawat? Satu hal yang saya lakukan pertama-tama yaitu minta pemenuhan Roh Kudus, supaya berkat-berkat Tuhan akan terjadi. Itulah yang saya doakan.
Second prayer topic. Ang ikalawa pong panalangin o nilalaman ng aking panalangin. Anda harus menerima kekuatan dari Tuhan. Kuasa Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh Yesus. Tanpa kuasa Tuhan kita tidak dapat melakukan apapun. Wala po kayo magagawa. 예, 사장님이 능력이 없으면 전 회사가 어렵다. That if the president doesn't Jika presiden dari suatu perusahaan tidak memiliki kekuatan atau kuasa, maka satu perusahaan tersebut akan kesulitan. 자녀들이 고생합니다. and if the father doesn't have power, Jika ayahnya satu keluarga tidak memiliki kekuatan, maka satu keluarga akan menderita. 없으면 세상 못 이깁니다. and if you don't Jika Anda tidak memiliki kekuatan, maka Anda tidak dapat menang melawan dunia ini. ang sanglibutan. 성령 충만함을 받고 권능을 얻으라고 주님은 말씀하셨습니다. And Lord told us, be filled by Dan the Tuhan Holy Spirit. mengatakan bahwa kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus dan mendapatkan kekuatan daripadanya. 오직 성령이 내면서 너희가 권능을 받고 But when the Holy Spirit comes Saat upon you, you will receive Roh power. Kudus datang atas kita, maka kita akan menerima Kapangyarihan. kekuatan 뭡니까? dan What is kuasa. power? Ano po ang ibig sabihin ng kapangyarihan? 쉽게 말하면 Jadi apa itu kuasa? Kuasa itu adalah kekuatan. Tawag na kalakasan. 힘은 왜 Jadi untuk apa Why kekuatan we gain tersebut? strength? Bakit nga kailangan natin tumanggap ng kalakasan? 살아야 되고 싸워야 되고 Karena kita harus hidup dan harus hidup dalam kemenangan. Kailangan po natin mabuhay at makibaka at magkaroon ng katagumpayan. 주님께서는 분명히 하늘 권세가 있다고 말씀하셨습니다. The Lord absolutely Tuhan berkata bahwa Dia memiliki segala otoritas di surga. Niya po ang lahat ng kapangyarihan sa langit. 땅의 권세도 주님께 있다고 Dan Dia 말씀하셨습니다. juga berkata bahwa Dia memiliki otoritas di dunia ini. Siya po ay may kapangyarihan dito sa lupa. 기도할 때 기도. Dan saat kita berdoa, kita harus berdoa mengenai hal ini. Ganito po ang dapat natin panalangin. 예, 절대 속지 마시고 이 기도하세요. Jangan tertipu dan berdoalah mengenai hal Lang, ini. ito po ang sabihin natin sa ating pong panalangin. 터널지 응답을. Kemudian maka jawaban-jawaban pun akan datang. Kasagutan ay darating sa atin. 성령 충만 받았다고 생각될 때 믿음으로 받습니다. 기도하시길 바랍니다. And then when you are filled by the Saat Holy Spirit, Anda you receive the dipenuhi filling of oleh the Roh Holy Kudus, Spirit by maka faith. Anda akan menerima jawaban. Kaya kung Banal Spirit sa pamamagitan Hanya ng perlu panalangin, berdoa. Kaya kayo po ay manalangin. 우리 집 교회 현장에 흑암 근세 무너지게 Dan 바랍니다. berdoalah Begin to pray the force of agar God to crumble in kuasa our kegelapan church, hancur your family, di your keluarga family. Anda, di Panalangin gereja na Anda ang maupun di lapangan Anda. sa inyong pamilya ay mawawasak po. 내가 싸워야 될 현장에 하늘의 군대를 보내달라고. That in the field where I need to Di fight, lapangan di mana kita harus bertempur, Tuhan kirimlah malaikat-malaikatmu. Kanyang mga anghel. 군대는 누구에게 보냅니까? Siapakah Who do you send the army to? pasukan malaikat itu dikirim? 실업자에게 Kemanakah? 보냅니까? And would you send the army to an unemployed Tentunya person? kepada orang-orang Bakit po ba sa isang taong walang trabaho? 전쟁터에 yang 나가는 memintanya. 장군에게 군대를 보냅니다. You send the army to the general out in the battlefield. Papadala niyo po ang mga sundalo dun po sa general na nandun po sa lugar ng pakikipagbaka. 현장에서 전도하고 영적인 싸움할 여러분에게 하나님은 하늘 군대를 보내시는 To 것입니다. those of you who will evangelize in the field, who will fight the spiritual battle, Tuhan akan mengirimkannya kepada orang-orang yang akan menginjil dan bertempur demi Tuhan. Ipapadala po ng Panginoon ang kanyang mga anghel para sa inyo. 저는 가는 곳마다 Kemanapun saya pergi, saya berdoa. 영역 Kung 지력, ako po nanalangin, 영역 지력, 체력, 경제력, 인력을 달라고. Saya I pray for berdoa spiritual power, the wisdom, the untuk health, the finances, and the kekuatan workforce. rohani, Spiritual na dan kapangyarihan, juga untuk para pekerja, dan juga kesehatan dan perekonomian. Karena segala kekuatan itu ada di dalam situ. Ang lahat ng kalakasan ay nandito. 틀림없이 온다. Dan tanpa ragu, segala jawaban itu akan datang. Ang kasagutan ay darating sa atin. 누군가가 우리의 귀를 막을 것입니다. Ada yang menutup telinga kita. 저는 Dan saya tahu akan hal ini. Alam po natin na meron pong mahadlang sa atin. Ia adalah iblis. Iblis tidak ingin kita untuk sadar. Kaya pong maunawaan natin mga bagay na ito. 이걸 깨달으면 필리핀에는 모든 흑암 권세가 다 무너지는 걸 알기 때문에 그 기도를 못하게 Ia tahu bahwa kita berdoa, jika kita berdoa maka Alam niyo po na kayo po'y manalangin, semuanya itu lahat ng akan kapangyarihan sa atin hancur. ay nasisira dito po sa Pilipinas. Kaya ayaw niyo po na kayo ay manalangin. 요한 칼빈 목사님은 기독교 강렬한 책에 이 흑암의 세력에 대해서 세밀하게 기록. Di dalam John Calvin's buku book, John Christian Calvin Institute, itu dikatakan dia menulis mengenai John Calvin, sa Christian Institute po, iblis. ang nilagay niya po doon ay patungkol pa sa mga demonyo at mga masamang spirito. 신학자 가운데 요한 칼빈 목사님이 유일하게 이거가 싸우는 책을 단독본을 낸 책도 있습니다. Then, among all theologians, Jarang we see that sekali John orang-orang Calvin teologi wrote a itu book separately about menulis how mengenai hal ini, dan John Calvin itu menulis buku mengenai bagaimana caranya melawan roh jahat. Gumawa ng 5 aklat patungkol po sa mga bagay na ito.
세상에서 싸워야 되는 악령의 세력들과 쓴 반복인 책을 낸 신학교는 명확히 Hanya ada There's only satu one theologian who said orang a simple teolog book about fighting against forces yang of menulis darkness mengenai hal itu, yaitu John Calvin. Nag-aaral sa teolohiya na nagsulat po ng aklat patungkol dito. 저는 그 굉장히 위대한 신학교라서 But I believe that he is an outstanding Dan saya percaya scholar. bahwa dia adalah seorang teolog yang sangat Siya po ay isang hebat. outstanding na nag-aaral po o sumusulat patungkol po sa teolohiya. 성경에는 흑암세력에 관한 얘기가 꽉 차 있습니다. And the Bible is filled Dan with Alkitab words itu concerning penuh the dengan forces of firman-firman darkness. mengenai Puno po ng mga roh salita patungkol jahat. sa pakikipagbaka sa kapangyarihan ng kadiliman. 필리핀 현장에는 흑암세력이 가득 차 있습니다. And in the fields of the Philippines, Dan it is tentunya filled di with lapangan di forces of Filipina darkness. juga Sa penuh dengan roh Pilipinas, jahat. puno ng kapangyarihan ng kadiliman. 오늘 내가 만나서 얘기 들었습니다만 한국에만 등록된 무속인이 Dan saya mendengar bahwa di Korea itu ada lebih dari 1 juta dukun-dukun. Sa Korea, may higit po 1,000,000 ang nakarehistro po ng mga shamans o yung mga gumagawa po ng pag-espiritismo. 여러분이 반드시 기도 시간에 정시기도 시간에 기도하면요 응답오기 Dan di saat kita berdoa, tentu saja kita yang adalah anak Tuhan akan menerima jawaban Tuhan. Kasagutan po ay darating sa inyo. 물론 권능이라 할까 그것만 권능은 아니겠죠. Dan kita berdoa mengenai kuasa Tunay Tuhan. po na tayo nanalangin patungkol po sa kalakasan. 그러나 우리가 싸워야 될 가장 중요한 힘이 여기서 필요한 것입니다. But we need Tapi kita harus memiliki kekuatan yang sangat penting ini untuk supaya kita dapat bertempur. Ini adalah isi atau konten dari doa. 주님께서는 제자 삼으라고 Dan Tuhan meminta kita untuk memuridkan orang-orang. 예수님이 중요하게 가르친 기도를 해야 됩니다. Dan kita harus melakukan doa yang telah Yesus ajarkan kepada kita. 마태복음 28장 16절 20절에 모든 Matius 족속을 28 28 verses 16 to 20 make disciples of all nations. 16-20, kita harus membuat murid-murid 마가복음 di 16장 seluruh 15절 20절에 bangsa-bangsa. 마귀에게로 가라. Mark chapter 16 verse 15 and 20 go to all the nations. Dan kita harus juga sa lahat ng mga bansa. pergi ke ujung bumi. 어린 양에게로 가라고 했습니다. John 21 verse 15 to 18 says go. Dan to the kita land. harus juga pergi ke tanah-tanah lain. 저는 정시기도 무시기도 때 1천만 제자를 듣게 시켜달라고 계속 기도. During my scheduled prayer time and continuous prayer time, I Saat saya melakukan doa yang terjadwal dan pada saat saya memiliki waktu, saya terus-menerus melakukan doa-doa ini. 그 속에서 끝없는 메시지와 Dan di tengah-tengah hal ini, And in the midst of that, banyak sekali berkat-berkat yang tidak terhenti. tunay po sa kalagitnaan nito, nandun po ang walang katapusang pagpapala ng Panginoon. 만민에게로 Dan kita harus terus-menerus pergi ke penjuru dunia, 모든 족속에게로 가라. And to go pergi ke to all bangsa-bangsa, nations. Pumunta kayo sa lahat ng mga bansa. pergi ke ujung The ends bumi. of the earth. Hanggang sa katapusan ng sanlibutan, mayo kayo. Itulah lapangan kita. Ito po tawag na field. Kita harus berdoa untuk lapangan kita. Tayo po ay dapat manalangin para po sa ating field o lugar ng magpapahasik. 여러분 Salita ng Diyos. 현장을 위해서 기도하다 보면 Dan saat kita berdoa untuk lapangan kita, maka banyak sekali bukti-bukti yang akan terjadi. Sa field, marami ebidensya ang mangyayari. 이것을 제목으로 삼고 여러분이 정시기도 때 무시기도 때 계속 기도하면 큰 역사가 Dan membuat ini sebagai topik doa kita dan terus-menerus melakukan jadwal doa yang terjadwal dan juga doa yang berkelanjutan, maka karya Tuhan pun akan terjadi. 여기 계신 지도자들과 여기 계신 여러분부터 기록하고 합니다. And leaders here, as well as those of you sitting here, Pemimpin-pemimpin yang ada di sini adalah yang harus mulai menerima jawaban terlebih dahulu. dapat una tumanggap ng kasagutan. Lakukanlah hal ini. Just do it this way. Gawin po natin ang ganitong tamang paraan. 이거는 Ini bukanlah perkataan saya sendiri. Hindi po aking sariling salita. Yesus saya mengatakan hal ini. Ito po ay sinabi ng Panginoon. 어떤 분은 밥 달라, 차 달라, 집 달라 그런 기도 안 해도 이게 다 들어있습니다. Jika kita tidak meminta rumah atau mobil ataupun nasi, tapi ini sudah termasuk di dalam doa ini. Kasama na dito. 한 번도 난 집 달라고 기도한 적이 없어. Saya tidak pernah berdoa sekalipun untuk meminta rumah. Kahit minsan upang magkaroon ng bahay. Tapi maaf ya, saya ternyata sudah punya rumah sekarang. Subalit, masasabi ko po, ako po ngayon ay merong bahay. 한 번도 자동차 달라고 기도한 적이 없어. Saya juga tidak pernah berdoa sekalipun untuk memiliki mobil. Manalangin kahit minsan para magkaroon ng sasakyan. 내가 왜 째째하게 하나님과 그런 기도를 합니까? Then why would I Untuk be so apa sure saya about menanyakan Tuhan, meminta hal seperti Hilingin ng itu? Panginoon patungkol sa mga bagay na ito. 저도 성경자 Tapi saya punya mobil sekarang. Subalit ako po ngayon ay may sasakyan. 그런 걸 Walaupun saya tidak berdoa mengenai hal-hal tersebut, tapi Tuhan memberikannya. Hindi ko po hilingin ang mga bagay na ibinigay po yun ng Panginoon sa akin. 진짜 Tapi kita harus benar-benar berdoa. Really pray. Tayo
dapat po tunay na tayo'y manalangin. 여러분 사업체에서 이 기도하면 사업이 삽니다. And if you pray this prayer in your business Tapi place, jika your kita business will live. berdoa hal seperti ini, maka bisnis Anda pun akan menjadi lancar. 집에서 이 기도하면 집이 삽니다. And if you Jika pray Anda this berdoa in seperti your ini di home, rumah your Anda, home will maka live. rumah Anda Kung pun manalangin akan kayo hidup. Sa loob po ng inyong tahanan ay yung pong tahanan ay mabubuhay. 현장 가는 곳마다 이 기도하면 현장이 삽니다. Jika Anda pergi ke lapangan Anda dan Anda berdoa mengenai hal ini, maka lapangan Anda juga akan dipulihkan. Mabubuhay. 이 중에서 다 못 알아들어도 한 명만 알아들으면 저는 성공합니다. For among all of you, if none of you understand, but just one Jika person di antara understands, kalian I have semua hanya succeeded. satu orang saja yang mengerti akan hal ini, maka saya sudah Ang berhasil. maniwala o maintindihan ng bagay na ito, ako po ay nagtagumpay na. 왜냐? 그 한 명만 응답받고 세계는 정복되고. Why? Because even if that Kenapa? one person Karena receives jika answers, the satu world orang will saja become menerima stronger. jawaban Ang akan hal bawat ini, tao ay maka tumataas, seluruh dunia akan ang dapat kita buong mundo taklukkan. ay masasakop. 여러분 지금부터 기도 어떻게 할 거예요? 걱정하지 마세요. 예수님 가르친 대로 하세요. Mulai sekarang Anda tidak perlu khawatir bagaimana caranya kita harus berdoa. Hanya perlu berdoa dengan cara Tuhan berdoa. 이건 뭐 소리 내서 되고 소리 안 내서 되고 막. Kita bisa melakukannya dengan diam ataupun keras-kerasnya. 꼼꼼하게 생각하면서 기도. Jika Anda memiliki banyak waktu, maka pikirkan hal ini dan berdoa. 시간이 많을 때는 이 언약 붙잡고 한 사람 한 사람 생각하면서 기도하면 굉장한 응답 문제. Pikirkanlah orang-orang yang ada di sekitar Anda, berdoalah mengenai hal ini. 저는 필리핀을 붙잡고 이 기도해 주십시오. Ketika saya datang ke Filipina, saya berpegang pada Filipina dan berdoa mengenai hal ini. 그러면 오고 난 뒤에도 틀림없이 응답시킵니다. Jadi ketika saya pergi keluar dari Filipina pun, jawaban akan terus datang. 저는 아무리 생각해도 기분 좋습니다. Dan ketika saya memikirkan hal ini lebih lagi, saya merasa senang. 아무리 연구해봐도 이보다 더 큰 축복이 없어요. Tidak ada lagi berkat yang lebih besar daripada ini. 나는 세상에 이보다 더 큰 축복이 있는가 싶어서 아무리 찾아봐도 없어요. Saya sudah melihat di dunia ini, apakah ada berkat yang lebih besar daripada ini? Tidak ada. Meron pang higit na pagpapala dito, pero wala nang higit pang pagpapala dito. 제가 어디 가는 데마다 생각하는 게 하나 있습니다. Kemanapun saya pergi, ada sesuatu yang saya pikirkan. Meron pong bagay na ako po'y naiisip. 여기서 하나님 제일 영광 받을 일을 제게 깨닫게 하소서. Lord, help me to realize in this place, what can I do to give you the Lalu, greatest glory? ketika saya pergi ke suatu tempat, saya berpikir, Tuhan, bagaimana cara saya bisa memberikan kemuliaan 아무리 생각해봐도 기도가 kepada Engkau. But the more that I think about it, praying Dan gives God satu-satunya jalannya itu untuk dengan berdoa. Ang panalangin po ay ang siyang nagbibigay ng kalawalatian sa Panginoon. 오늘부터 여러분 승리하시고 Dan mulai hari ini Anda harus memiliki kemenangan. Tunay po, mula ngayon kayo po ay magkaroon ng katagumpayan. 똑같은 설교를 하는데 기도에 응답받는 자의 설교는 다릅니다. But you may say the same sermon, but the sermon of Mungkin those who Anda, answer prayer is different. Makarinig po kayo mendengarkan ng khotbah, parang tapi sermon, subalit po, orang-orang yang mendengarkan khotbah sambil berdoa itu berbeda. iba sa lahat. 여러분이 똑같이 사람을 만나러 갔는데 기도에 응답받고 있는 사람이 사람 만날 때는 다른 역사가 있나? But you may go and meet the same person, but when a person receives answer to Tapi prayer, mungkin Anda bertemu dengan orang-orang, tapi ketika Anda memiliki jawaban doa dan orang itu bertemu dengan Anda, itu akan berbeda. 이런 제자를 살살 만들어내기 시작하면 얼마 안 가서 필리핀은 Dan 보고 jika Anda benar-benar Na kung tunay po, unti-unti ay menerima mga jawaban, tao, disipulo, maka satu buong Filipina Pilipinas akan terselamatkan. magkakaroon po ng pag-ibanghelyo. 혹시 여기 병든자 있습니까? Apakah ada di sini yang sakit? Meron po ba dito sa inyo na merong karamdaman? 여러분 한번 24시간 성령 충만 받아고 기도해보세요. Anda harus terus-menerus berdoa untuk menerima pemenuhan Roh Kudus setiap harinya 24 jam sehari. Kayo po ay puspusin ng banal na Espiritu ng Diyos. 아마 며칠 안에 일 벌어질 Maka dalam beberapa hari sesuatu akan terjadi, Sa mga araw, meron po mangyayari sa inyo. 하나님은 분명히 karena Tuhan adalah Tuhan yang menjawab. Tanging ang Diyos po ay ang Diyos na sumasagot sa panalangin. Kedua, 두 번째입니다. Second, ikalawa, 세계 정복의 내용입니다. that it is the yaitu concept of isinya adalah isi dari penaklukan dunia. 성경은 세계 정복의 내용을 얘기했습니다. Now, the Bible tells us Alkitab about mengatakan the mengenai concept. penaklukan Sinasabi po ng dunia. Biblia ang tungkol po sa pagsakop sa buong mundo. 마가다락방을 반드시 연구해야 됩니다. Dan kita harus mencari tahu lagi mengenai loteng atas ruang Markus. 예수님께서 제일 먼저 언약이 이루어진 현장입니다. That it is the very Itu adalah first field salah where satu Jesus lapangan pertama di mana firman Tuhan itu digenapi. ay
ginaganap. 초대 교회가 시작된 현장입니다. That it is a field where the first Itu adalah lapangan di mana Kung saan po ang lugar, ang unang iglesia po ay nabukas. gereja mula-mula itu dibangkitkan. And second, you must Dan Anda harus juga mengetahui lebih banyak mengenai gereja Antiok. Antioch Church o iglesia. 왜냐하면은 선교와 전도를 제일 잘한 Karena Because it was a field gereja itu adalah gereja lapangan yang melakukan misi dan penginjilan dengan sangat baik. Pag-ibanghelyo at pagmimisyon ng mainam. 마게도냐 전략을 연구했다. You must Dan Anda harus mengerti apa itu strategi Masedonia. 로마 전략을 Dan 연구했다. Anda harus juga tahu apa sebenarnya strateginya Roma. Sa Roma. 이게 사도행전에서 계시록까지 Ini dari kisah para rasul hingga Ito po ang Wahyu. mga pasaklat mga gawa hanggang sa pahayag. 이건 의무가 아니고 Ini bukanlah This is not our duty. This is our tugas, duty. tapi ini adalah Gawain. kesadaran Ito po kita. tama ay nanggagaling sa ating pong buhay. 혹시 이게 하나님 백성 아닌 사람 계십니까? If there's anyone here Adakah who is orang not di God, sini yang or bukan people, merupakan meron po dito sa inyo na anak hindi po Tuhan? anak ng Diyos? 그러면 연구할 필요 없어. Jika Anda bukan anak Tuhan, Anda tidak perlu mengetahui mengenai hal-hal ini. 하나님 백성이 막 Kalau memang Anda adalah anak Tuhan, maka Anda harus mengetahui lebih dalam mengenai firman Tuhan. Malaman ang mga bagay na ito. 전도가 어떻게 시작됐냐? Bagaimana caranya penginjilan itu dapat dimulai? Paano po nagsimula ang pag-iibanghelyo? 세계 정복이 어떻게 Bagaimana caranya penaklukan dunia itu dapat dimulai? Paano po nila nasimula ang pagsakop ng buong mundo? 사업하는 사람도 꼭 알아야 됩니다. People who do business. Anda harus melakukan hal ini, bahkan dalam melakukan usaha Anda. Malaman ang bagay na ito. 그러면 세계 정복이 어떻게 확산되기 Bagaimana caranya penginjilan dunia itu mulai menyebar? Paano po lumawak ang pag-iibanghelyo sa buong mundo? 그러면 세계 정복하기 위해서 어떻게 뿌리를 내리기 시작했는가? And to do world evangelism, Dan bagaimana caranya untuk menanamkan akar untuk penginjilan dunia? sa pag-iibanghelyo sa buong mundo. 세계 정복의 열매가 Dan bagaimana caranya buah dari penginjilan dunia itu dapat terjadi? Bunga ay nagpatuloy at nangyari. 이거 몰라가 전도하러 나가면 그건 전도 안 돼. Tanpa mengetahui hal ini, kita pergi ke lapangan untuk menginjil, tetapi penginjilan tidak akan terjadi. Kaya hayo, hindi po mangyayari ang pag-ibanghelyo. 여러분이 이 내용을 몰라가지고 나가 사업하면 사업이 성공이 안 되는 Tanpa 거예요. mengetahui konten ini, maka jika Anda menjalankan bisnis pun, bisnis Anda tidak akan lancar. Sa inyong pong business, wala pong katagumpayan ang inyong pong gagawin. 되다가도 언제 무너질지 모르는 That 겁니다. it may be working Mungkin out, lancar bisnisnya, tapi suatu hari itu akan hancur. Subalit hindi niyo po alam kung kailan po ito babagsak. 사도행전 2장 1절에 47절 현장 변화시키는 5가지 시간표가 나옵니다. Actually, 2 verses 1 to Kisah para 25, Rasul 2, 1-47 ada 5 jadwal waktu untuk mengubah seluruh lapangan tersebut. 47, yung 5 paraan, 이거는 time schedule. Panahon na itinagda po ng Panginoon. 이 전도자만 깨달아야 되는 게 아니에요. It is not just evangelists. Bukan hanya orang-orang penginjil yang perlu menyadari hal ini. 정치하는 사람, 사업하는 사람도 알아야 돼요. Politisi maupun orang-orang pebisnis harus mengetahui mengenai hal ini. Dapat niyo po malaman ang bagay na ito. 현장 변화시키는 5가지 시간표가 나옵니다. Ada 5 jadwal waktu yang dapat mengubah lapangan. Yung bagay po sa panahon na itinakda ng Panginoon ay dapat po natin malaman. 집에 가서 찾아보세요. Pulanglah dan lihatlah hal ini. Kayo po umuwi at tingnan po ninyo ang bagay na ito. 어순절 날이 이르되. Katakan bahwa hari Pentakosta telah datang. 그 날에 Dan pada hari itu, doon sa araw na yon, 그 pada saat itu, at that time, at sa oras na yon, 이 날에 pada saat itu, at doon sa araw na yon, 46일 4일 때는 날마다 46 45-46 katakan bahwa 46 at 47 sinasabi po iyon. setiap harinya 우리의 모든 걸 주관하시기 때문에 나를 중요시하십니다. Tuhanlah yang menguasai hidup kita. Itulah mengapa dia merasa bahwa hari-hari kita itu sangat penting. 19절 30절입니다. Kisah para Rasul 11, 19-30 Nagawa 11, 다 나옵니다. semuanya muncul di situ. 어떻게 확산되는가? Bagaimana caranya ini dapat menyebar? Paano po lumawak ang kanilang gawain? 저는 기도 응답은 못 받고 전도하는 사람 쳐다보면 솔직히 바보로 보여요. That when I see a person who doesn't receive answers to prayer and doesn't know how to evangelize, honestly, Ketika saya melihat orang yang tidak tahu bagaimana caranya berdoa atau menginjil, mereka terlihat seperti orang bodoh bagi saya. Sila po nakakalungkot. 사단이 그런 사람 보면 굉장히 좋아. And when Satan Ketika sees iblis those melihat people, orang-orang he's seperti very itu, ia happy. sangatlah When senang. Satanas ang mga taong iyon, namangmang, siya po ay natutuwa. 전도도 못하고 기도 응답도 못하는 이런 목사를 보면 사단이 굉장히 존경합니다. And when he sees a pastor that doesn't even know how to receive answers to prayer and doesn't know how to evangelize, Ketika Satan respects that person. iblis melihat pendeta yang tidak dapat berdoa atau menginjil, Hindi po tumatanggap na sagot. iblis itu sangat senang melihat hal tersebut. 애정을 느낍니다. And not only does he respect Dan ia mengasihi orang Hindi tersebut. lamang po, ginagalang, maging minamahal niya rin po ang mga taong ito. 아니 다 있는데 왜 안 되나 이 말이요. That it's all Semuanya ada there. di situ, kenapa kok tidak dapat terjadi bagi saya? Hindi po ito nangyayari sa kanila. 이거 뭐
제 이야기입니까? 성경에 있는 얘기. Apakah ini perkataan saya sebagai pendeta? Bukan. Ini adalah hal-hal yang alkitabiah. 예수님께서 명령인 거예요. And these are not Yesuslah yang meminta kalian untuk melakukan hal ini. Inutos po ng Panginoong Hesus, hindi ko po salita ito. 예, 우리 이 축복 놓친다는 건 천하의 등신 바보 축구 희수 전 욕을 좀 총동원해야 되구나. And if we are losing hold of all of these blessings, you are the greatest idiot. Jika kita kehilangan segala berkat-berkat, maka kita adalah orang-orang yang terbodoh. 맨날 뭐 모여 회의한다고 막. And you always get together and say you're having some kind of Umumnya meeting. orang-orang berkumpul dan mengatakan bahwa mereka memiliki meeting. 그걸 보고 영화 제목인 대로 바보들의 행진. Mungkin itu terdengar seperti Masasabi po orang bodoh. pananalita ng mga mangmang. 사도행전 13장 1절 인물함 영문. Kisah para Rasul 13 ayat 1. Research these individuals. Gawa 13:1, tingnan po natin ang mga tao na nandito. 마게도냐로 왜 갔으며 니디알람 명령. Mengapa mereka pergi ke Makedonia? Kita harus melihat lebih dalam lagi mengenai Lydia. Tingnan po natin kung bakit. 데살로니가 에베소에서 무슨 일이 났는가 한번 보세요. Look at Kita akan melihat apa yang terjadi di Tesalonika dan juga Ano po Efesus. nangyari sa Thessalonica at maging sa Ephesus. 사도행전 28장 30절 31절 로마에서 무슨 일이 Kisah 벌어졌는가. para Rasul 28 See what happened in Rome. 30 sampai 31 kita harus melihat apa yang terjadi di Roma. 제가 이름을 붙이기를 이걸 보고 다락방 그랬습니다. And the name that I've attached Dan is saya Tarakbang. sudah memiliki nama yang saya pakai, yaitu Tarakbang atau loteng atas rumah So we had to put some Markus. name on it to speak about it. So we called this Tarakbang. Kailangan po natin maglagay ng pangalan kaya tinawag po natin upper room. 이걸 보고 팀 Dan yang kedua kita sebut sebagai team ministry atau pelayanan tim. 집마다 일어난 걸 보고 미션 홈. Yang ketiga mengenai apa yang terjadi di rumah ke rumah, yaitu rumah misi, mission home. 이제 로마를 파고드는 거 보고 전문 사역 혹은 핵심 Dan keempat mengenai Roma, yaitu specialized ministry atau core worker, yaitu pelayanan khusus. Ministry or core worker. 그럼 뭐 단어에 신경 쓸 거 없습니까? 성경적으로 만나러 가요. But don't put all your interest Jangan on hanya the melihat meeting. mengenai kosakata tersebut, tetapi Anda harus melihat latar belakangnya di Alkitab. 여러분 이 내용과 시간표만 알고 있으면요 어떤 일이 Jika Anda mengetahui isi mengenai hal ini, Anda pun dapat mengubahnya, dapat menaklukkan segalanya. 여기 있는 사람 다 안 하고 한 명만 해도 돼. Bahkan ketika tidak ada yang melakukannya, hanya satu orang saja. 그래서 저는 핍박 뭐 여론 뭐 사람이나 그런 거는 전혀 저하고 상관없어요. And so persecution or popularity or what Penganiayaan atau apa yang sedang trendy sekarang itu tidak ada hubungannya dengan saya. 예, 앞으로 이렇게 뭐 힐다, 이멜다 이런 이름 가지고 그래요. 큰 역사가. And in the future, we're just workers like Dan di masa depan, jika ada orang-orang seperti Imelda atau Hilda, maka hal-hal yang lebih besar akan terjadi. 뭘 해야 될 것이다. 그 얘기를 좀 해주고 가려고. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Saya ingin membicarakan hal ini sebelum saya pergi. 자, 세계를 정복하려고 하면은 세 번째 것을 알아요. Dan jika Anda ingin menguasai dunia, Anda harus mengetahui hal yang ketiga ini. 미래에 관한 내용. Anda harus tahu apa itu konten dari masa depan. 아니 미래를 모르고 어떻게 우리가 Tanpa mengetahui masa depan, maka kita tidak dapat menyampaikan hal ini. 이걸 말 안 했기 때문에 제일로 인기 있는 게 점술 아닙니까? Kita belum membicarakan hal ini, tapi belakangan ini yang sangat terkenal yaitu untuk berbicara dengan peramal. Dan juga banyak sekali dukun-dukun dan penyihir-penyihir. Jika Anda bertemu dengan seorang yang percaya, maka semua hal itu menjadi sangat simpel. 한 10분 동안 뭐 45년 무속인이 있을 분을 잠깐 만났습니다. Hari ini saya bertemu dengan seseorang yang telah menjadi seorang dukun selama 45 tahun. 제가 그분에게 반드시 해야 될 거 네 가지 얘기했습니다. Dan saya memberitahukan kepada orang itu 4 hal yang harus dia lakukan. 선교사님에게 적극적으로 도와줘요. Dan pendetanya pun harus benar-benar membantu orang tersebut. Pikirkanlah hal ini. 45년을 무속인이었다고 지금. Selama 45 tahun ia menjadi seorang dukun dan dia akhirnya datang ke gereja. 아마 잠자고 일어나는데도
뭔가 이상이 올 것입니다. The problem, even after sleeping and waking up, Bahkan ketika ia tidur ataupun bangun, banyak hal yang dapat terjadi padanya. 그러니까 생활 문제 와요. Jadi masalah-masalah pun akan datang pada gaya hidupnya. 그걸 더 Dan inilah yang harus kita bantu bagi mereka. 두 번째 자녀들에게 문제. Kedua, masalah akan terjadi bagi anak-anaknya. 세 번째로 분명히 있는 귀신은 그 사람을 속이려고 건드립니다. Dan ketiga, iblis yang masih hidup itu akan terus-menerus ingin menipu orang tersebut. 네 번째로 이 사람을 굉장히 축복받는 지도자로 만들어야 됩니다. Dan keempat, kita harus membantu dia menjadi seorang pemimpin yang akan menerima banyak sekali berkat. 진짜로 예수 믿는다면 그렇다고 말합니다. Jika kita benar-benar percaya pada Yesus Kristus, inilah yang akan terjadi. 그러면 21세기에 굉장히 중요한 일을 할 수 있습니다. Lalu pada abad ke-21 ada banyak hal yang akan dapat yang kita lakukan. 이게 미래가 제시돼야 될 거 아닙니까? Inilah mengapa kita harus membicarakan mengenai masa depan. 여러분 저것만 되지면은 얼마든지 사람 살릴 수 있습니다. Jika hal ini terjadi, maka kita dapat menyelamatkan banyak sekali orang. 제가 다락방 시작할 때 처음에 한 명씩 시작했습니다. Pada saat saya memulai Tarakbang, saya memulai dengan satu orang. 그 사람이 걸어가야 될 메시지를 줘야 될 거 아니에요. Dan kita harus memberikan dia khotbah atau pesan yang dapat membantu mereka untuk berjalan di masa depan. 그러니까 수천 명이 나버렸어요. Jadi banyak sekali orang-orang yang akhirnya datang, 100 orang mulai datang. 예를 들겠습니다. Contohnya, ada 2 orang di sini, 2 pelayan Tuhan. 어떻게 기도하는가, 왜 기도해야 되는가, 왜 안 되는가를 가르쳐야 돼요. Kita harus mengajarkan kepadanya mengapa berdoa itu penting, bagaimana caranya berdoa. 세계를 정복할 수 있는 이 한 단계에서 메시지를 가르쳐야 돼요. Ajarkanlah mereka mengenai pesan atau khotbah, cara menaklukkan dunia. 그럼 앞으로 우리가 어떻게 현장에서 어떻게 미래를 어떻게 필리핀을 이길 것이냐 답줘야 돼요. Dan di masa depan di Filipina, bagaimana caranya Anda dapat meraih kemenangan? 그럼 이게 안 되니까 설교 들으러 사람들은 몰려들지 않습니다. Karena hal ini tidak terjadi, itulah mengapa orang-orang tidak datang ke sini untuk mendengarkan khotbah. 야, 하나님의 말씀이 내게 답으로 나올 때는 그거 들으려고 하는 것입니다. Pada saat firman Tuhan datang pada saya sebagai jawaban, maka orang lain juga ingin mendengarkan hal tersebut. 그 개인과 나이를 반드시 참고해야 돼요. Kita harus ingat juga siapa orang itu dan umur berapa orang tersebut. 여러분 영적인 문제가 표시가 안 나서 그렇지 전부 어릴 때 나옵니다. Masalah rohani itu terjadi karena tanpa kita ketahui, tapi semua itu terjadi sejak mereka kecil. 뭐 결혼을 잘 보내야 돼. 그거 다 거짓말입니다. Orang-orang bilang, oh, dia menikahi orang yang salah. Enggak, bukan begitu masalahnya. 어릴 때 Itu semua masalahnya dari ia kecil. 창세기 3장 문제는 넘어가는 게 아닙니다. 어릴 때 날 때부터. Kitab Kejadian 3 itu terjadi dari Anda lahir. 어릴 때의 영적인 문제에 관해서 한 번만 얘기해 줘 버리면 치유되는 것입니다. Jika kita memberikan jawaban ini sejak kecil, maka ia akan menerima pemulihan. 자, 이게 해결 안 된 상태에서 중고등부를 졸업합니다. 그러고는 세상 문화를 배웁니다. Tanpa mengetahui hal ini, banyak orang yang lulus dari SMA, lalu mereka pergi ke dunia. 이래가지고는 해결도 안 됐는데 대학 들어가서 이제는 본격적인 지식을 쌓습니다. Lalu ketika mereka belum menyelesaikan masalah ini, mereka pun pergi kuliah dan mendapatkan banyak pengetahuan. 그러니까 영적인 문제가 Dan mereka pun menjadi seorang dewasa, di mana banyak sekali masalah rohani terjadi pada mereka. 나이를 잘 봐야 돼. Coba lihat umur mereka. 그러면 금방 답될 수 있습니다. Kemudian Anda dapat memberikan jawaban kepadanya. 여러분 이 메시지가 뭔가 알면요 이 사람 앞으로 뭐 해야 될 것이다 금방 답 나옵니다. Jika Anda mengetahui pesan ini dan mengenai masa depan, maka Anda dapat memberikannya kepada mereka. 그다음에 이 사람의 현장, 종교,
우상 이걸 보면 금방 나옵니다. And if you look at this person's field, religion, and Jika Anda idol, melihat lapangan Sa po makikita ang lugar dan juga agama mereka, Anda pun dapat memberikan jawabannya kepada mereka. Tayo po ay tatanggap ng kasagutan. 불신자가 망하는 시간표, 신자가 기독나가는 시간표가 있습니다. 이걸 알면 바꿀 수 있습니다. if the time schedule of destruction for the non-believer and the blessing of the believer, if you know this, Jika Anda you get the tahu answer. Nakuha lang po natin pagpapala po berkat-berkat yang dapat Anda sampaikan, maka Anda dapat memberikan jawaban kepada mereka. Magbibigay ng kasagutan sa kanila. 이제는 세계 정보하는 전도의 비밀과 문화를 알면 바꿀 수 있습니다. And the mystery of evangelism to conquer the world, and if you know about Jika the kita culture of the world, mengetahui you get the mengenai answer. Nakuha lang po natin ang misteryo po ng pagsakop sa budaya mundo. dunia ini, Pag- Anda pun dapat pag- memberikan tayo po ay makapagbigay jawabannya na kepada ng mereka. kasagutan. 먼저 해야 될 건 Dan sesuatu yang harus kita lakukan terlebih Sabihin dahulu. po, dapat unang gawin ninyo. 점쟁이들은 이 운명이 팔자가 이러니까 이렇게 그렇다 이렇게 얘기합니다. The fortune tellers say, this is your destiny and fate, so this is what Contohnya happens to you. misalnya seorang peramal mengatakan bahwa inilah masa depan Anda. 우리는 그걸 얘기하는 거예요. Tapi ini bukanlah masa depan yang kita bicarakan. 그래서 해방되는 비밀을 얘기해요. But we're talking about the Kita mystery of being delivered from that. Membicarakan mengenai rahasia bagaimana kita dapat dihindarkan dari hal-hal ini. And more importantly, deliverance Bagaimana is caranya? enjoyment, Yaitu blessing, dengan enjoyment. So, higit menikmati pa po, higit po sa pagkalaya, berkat-berkat ito po ay dari Tuhan. maranasan ang pagpapala ng Diyos sa ating buhay. 더 중요한 것은 말세 때의 성경에 무슨 일이라는가 얘기 다 했습니다. The more importantly, the Bible tells Dan us yang what's terpenting gonna happen adalah in the end time. Alkitab sudah mengatakan apa yang akan terjadi pada saat hari-hari terakhir. 이게 이제 나이와 가문에 따라서 물려드는 거예요. 이게. And depending upon the family line and their age, Dan tergantung Depende po, dun po sa kanilang pamilya. garis maging keturunan po sa keluarganya. Sila po ay nahuhulog dito po sa Tapi banyak sekali orang-orang yang terus-menerus terperangkap dalam hari ini. 15장에는 말세 때 교회가 어떻게 될 것인가 나와 있습니다. Matthew 24 and 25 tells us what the church is going to be like. Matius 24 mengatakan bagaimana gereja-gereja akan seperti ini pada saat akhir 디모데후서 3장에는 dunia. 마지막 때 어떻게 될 것인가 나와 있습니다. In 2 Timothy chapter 3, it tells us what's going to happen in the last days. Na sinasabi rin po sa ikalawang Timoteo 3, kung ano po 2 mangyayari Timotius sa mga 3 juga huling mengatakan araw. mengenai seperti apa akhir dunia. 어떻게 될 것인가 나와 있습니다. Dan Wahyu juga Tells us what's going to happen in the mengenai end time. hari-hari terakhir. Maging nagsasabi po kung ano po mangyayari sa mga huling panahon. 여러분이 이 내용만 알고 있으면 세계 정보가 And if you just know this content, Jika kita mengenai konten-konten ini, maka kita dapat mengerti mengenai penaklukan dunia. and then just Kita hanya perlu berdoa. Tayo po ay manalangin. 마지막으로 참고할 것이 and lastly, Yang we must terakhir remember, yang harus Meron kita po, pikirkan dapat nating tandaan, dan ingat, 필리핀에 살고 있기 때문에 필리핀을 알아야 돼요. and because you karena live in Anda the hidup di Philippines, you must Filipina, maka Anda harus dahil po mengetahui, sa Pilipinas, mengenal dapat Filipina. malaman ang tungkol po sa bansang Pilipinas. 필리핀은 문제도 많지만 가능성도 많습니다. know. The Philippines may have a lot of Filipina problems, banyak but sekali great masalah, potential. tetapi Na banyak marami sekali po potensi. problema ang Pilipinas, subalit po, marami po mga bagay na magaganda sa Pilipinas. 필리핀은 여러 가지 문제 있겠습니다만 꼭 생각해야 되는 Mungkin banyak 문제가 sekali And there may be masalah, many problems in the Philippines, but there are some tapi problems that you must ada think beberapa about. hal yang harus Anda May pikirkan. mga problema sa Pilipinas, subalit meron pong importanteng bagay na dapat niyo pong pag-isipan. 예, 오래전부터 내려오는 문제였습니다. That there is a problem. Ada masalah yang datang dari masa lalu. Na meron pong problema na nanggaling po sa nakaraang panahon. Anda harus tahu akan hal ini. You must know that. Dapat niyo pong malaman ito. 뭐 스페인, 영국, 미국 이런 나라도요. 이 굉장히 나라를 괴롭혔어요. Spain, America, as well as Spanyol, England, the Amerika, this nation. Nakatulad po ang Spanish, maging po ang England, maging Banyak po ang sekali bansang negara Amerika, yang ingin ay mengganggu patuloy po Filipina. sa ating bansa noong unang panahon. 거기에서 이제는 국민성이 나오는 거예요. That is where the Inilah character of this di nation mana arises. karakter-karakter negara ini muncul. Po ng bansa. 그러다 보니까 뭐가 나오는 거 하니까 적당주의가 나오는 거예요. Positive thinking. 적당하게 한다는 거예요? 예. And so what happens is you come to Lalu an ideology Anda mendapatkan suatu ideologi dari karakter tersebut, yaitu ideologi di mana Anda berpikir bahwa oh ini sudah cukup. 그러니까 기독교도 그렇게 됩니다. And so even in Christianity, you just have this adequate thinking concerning Christianity. Lalu berpikir bahwa Kristennya itu juga berakar dalam merasa bahwa oh ini sudah cukup. Kaisipan na po natin. 그 언론 보면 참 사람들이 좋아 보입니다. At Mungkin first, kelihatannya orang-orang terlihat sangat baik dan bagus. Mukhang sa tingin ng tao ay mabuti. 제가 저번에 필리핀 왔을 때 차길이 팍 박았어요. at last time I came to the Philippines, in Terakhir 2 kali cars, saya datang ke Filipina, Nakaraan po, nakita dua ko mobil sa Pilipinas, tabrakan di po, depan dalawang saya. sasakyan na nagbaggaan. 뒷차가 앞차를 박았는데 받친 사람이 내다보면서 웃더라고요. and the back car had hit the front car, but the person in the front looked out his window and he smiled. Saya melihat dua mobil tabrakan,
Kemudian mobil yang di depannya itu hanya tersenyum pada mobil di belakangnya. Siya lamang po ay ngumiti. 뭐 때문에 웃은지 몰라도 우리 한국 사람이면 난리 납니다. Then I don't know why he was smiling, but if it were Koreans, Kenapa mereka hanya tersenyum? Kalau itu di Korea, mereka sudah pasti berantem. Mangyayari ang bagay na ito, talaga magsasalpukan na ho sila. 우리 한국 사람들 일단 내려갖고 막뭐 영합니다. 이 새끼 저 새끼 하고 막 싸우고 하고. the Koreans come out. Kalau orang Korea pasti mereka langsung keluar, lalu berkata-kata kasar pada satu sama lain, lalu mereka bertengkar. Dito mo lang mag-away. 한번 내가 이 필리핀 어떤 학교 앞에 가만 가서 이렇게 봤어. And then one time I went in front of the schools in the Philippines. Suatu hari saya juga pergi ke sekolahan di Filipina Dito po sa Pilipinas, dan saya hanya mengamati mereka. 이렇게 오토바이처럼 돼가지고 이렇게 사람 타는 게 있더라고요. Then it would look like a little motorcycle, but somebody Kelihatannya ada suatu motor, lalu kelihatannya bisa ada orang yang dibonceng di belakang. 한 명은 저기 타고 있고. And so one person in Lalu front satu drives orang as they go. naik ke motor tersebut dan pergi. At sila po yung umalis na. 근데 이제 학교 선생님이 나와가지고는 그걸 딱 타더라고. And so the school teacher Lalu got out and got guru out. dari sekolah tersebut naik juga ke motor tersebut. 그러니까 이제 오토바이 차고 이게 속 출발을 하죠. Dan motor itu pergi. At umalis na po yung sasakyan na yon. 출발하니까 지나가던 학생이 뛰어가지고 펄 뛰어서 타더라고. And as it was passing by, the students ran over Lalu and they jumped ketika out. mereka sedang pergi, tiba-tiba ada murid yang loncat ke atas motor tersebut. Bumagsak po sa sasakyan. 근데 선생님도 아무 말 하지 않고 운전수도 아무 말 안 해요. But the teacher didn't say anything. Tapi guru dan juga orang yang menyetir motor tersebut tidak mengatakan apapun ketika murid itu naik. 좋은 나라처럼 보이죠. And so at first, Mungkin kelihatannya Filipina itu seperti negara yang sangat bagus ya. Napakaganda ng bansang ito. 근데 그게 이렇게 빠질 수가 있다 이 말이에요. 지금. but I'm saying that that can fall into Tapi saya adequacy. ingin mengatakan bahwa ini bisa terperangkap di dalam ideologi di mana segalanya sudah Sa isip cukup. po nila ay kailangan mangyari. 근데 Adequate. 필리핀이 영하면 굉장한 가능성이 있는 거죠. Tapi sangat besar sebenarnya potensi di Filipina ini. Meron pong tinatawag na dakilang potential. 아시아에서 영어를 제일 잘하는 나라요. That in all of Asia, this Di antara semua negara di Asia, negara ini adalah negara yang berbicara bahasa Inggris dengan paling bagus. 여러분 지금 저 Lihatlah Hilda, Tingnan po ninyo. penerjemah ini. 에서도 자기 굉장히 고급 영어입니다. that Esther's Ya English memang is Esther very punya Napakatas bahasa Inggris itu sudah cukup bagus 에서도 자기는 어릴 때부터 영어를 karena dia itu belajar bahasa Inggris sejak dia kecil. Na dahil po natutunan niya po ang Ingles nung siya po'y bata pa. 지금 오늘 우리 그 선교사님 절 보고 영어를 가만 입 다물고 있지만 자꾸 하라고 그렇게 말씀하세요. And one of our missionaries told me, don't keep silent, Pastor. Salah satu misionari saya mengatakan bahwa saya tidak boleh diam dan saya harus berbicara dalam bahasa Inggris. Subukan mo magsalita ng Ingles. 뭐 급할 땐 다 합니다. And when I'm in an urgent Ya tentu saja pada saat darurat saya berbicara dalam bahasa Inggris. Ako ng Ingles. 식당에 가서도 하고 뭐 다 합니다. Then I go to the restaurant and I Jika speak saya English. pergi ke restoran saya berbicara dengan bahasa Inggris. Nagsalita ako ng Ingles. 이 친구 만나고부터 안 하기로 했어요. Tapi ketika saya bertemu dengan Esther, buat apa saya berbicara bahasa Inggris? Yes, so hindi na po ako nagsalita ng Ingles. 왜냐? 내가 영어 했다는 자체를 즐거워했어요. Because the fact that I even thought Karena I was ketika saya English, I berpikir saya became berbicara bahasa Inggris itu saya merasa sangat malu. Ako po ay nagmarunong magsalita ng Ingles, pero ako po ay nakakatawa kung titignan po si Esther. 내가 뭐뭔 말을 갖다 대도 다 갖다 대거든요. And no matter what Dan I say, she apapun yang attaches saya all the words. katakan, Esther itu bisa menerjemahkannya. Connect ang mga salitang iyon. 근데 이 에스더 말을 알아듣고 마음대로 좀 불경하는 거예요. And she understands Esther's word, and on Dan her own, she's Hilda pun translating it. mengerti apa yang Esther katakan dan menerjemahkannya. Mga salitang iyon. 아시아에서 영어를 제일 잘하는 나라예요. That is a nation that speaks English the best. Dan negara ini adalah negara di mana orang-orang berbicara bahasa Inggris dengan sangat bagus. 일본 사람들 호텔 이가 호텔루이랍니다, 사람들. That the Japanese people, they don't Bahkan say orang hotel, they go Jepang hotel. saja tidak bisa berkata hotel, tapi hoteru. Hotel. Hoteru, ang sabi po nila. 미안하지만 거기까지는 세계 정복을 못합니다. I'm sorry to say, but Maaf, those tapi nations are not dengan gonna be able to do world conquest. Lidah mereka itu susah sekali bagi mereka untuk menaklukkan dunia. Kayang bigyan, sakupin ang buong mundo. 그리고요, 미국, 영국, 저기 남미 이 문화가 이거 다 있어요. 지금. And America, England, and South America, all their Amerika culture is here in juga Philippines. dengan Alam po natin na Amerika, Inggris mag-ibang dan England, juga dengan ang lahat po ng kultura nila ay pinasa po sa Pilipinas. Amerika Selatan itu mereka budayanya ada di Filipina. 교들이요, 여기 지금 있어요. Catholicism, Islam, these religions that bring about world Semua agama-agama yang membawa masalah di dunia seperti Islam juga ada di dalam Mundo, ito po ay Filipina. nandito rin sa ating bansa. 그리고 젊은 인력들이요, 전 세계로
굉장히 많이 나와요. And these young human resources, these young students, Dan banyak so many sekali are spread throughout the world. Na maging orang-orang bata, yang tersebar di na meron dunia pong ini. potensyal na katalinuhan, sila po ay nasa iba't ibang lugar o iba't ibang mundo. 예, 필리핀이야말로 엄청난 가능성을 갖고 있는 지. And so we see that the Philippines is a nation Kita that has melihat great bahwa Filipina potential. adalah negara yang penuh sekali dengan potensi yang besar. Pilipinas. 여러분들이 세계를 보고 많은 큰 주권들이 될 줄. Saya memberkati Anda dalam nama Yesus Kristus supaya Anda dapat mendapatkan berkat penginjilan dunia. Kayo po ay tatanggap ng pagpapala upang sakupin ang buong mundo. 오늘 저녁에 결단 내야 돼. Sore ini Anda harus membuat suatu keputusan yang sangat penting. Gumawa ng desisyon. Paulus, janganlah takut. Huwag kang matakot. 가이사 Anda harus menghadapi kaisar. Kailangan kang humarap kay Caesar. 그 로마를 정복하는 Artinya, Anda harus menaklukkan Roma. Kailangan sakupin ang Roma. 여러분을 다스리던 영국, 미국, 스페인을 살려야 될 것이다. America, Spain, and England Amerika, Spanyol maupun Inggris yang tadinya menaklukkan kalian semua, Anda harus menaklukkan mereka. Alam po tayo po ay magtagumpay sa kanila. 정확하게 말하면요. 로마에 속국된 나라 이스라엘의 바울아 두려워 말라. And more accurately speaking, Israel that was colonized underneath Dan Rome. Israel You must go to Rome. yang dikuasai oleh Roma pun, Israel yang harus menaklukkan Roma. 네가 로마 황제 앞에 서야 될 것이다. Anda harus berdiri menghadapi Kaisar Roma. Emperor ng Roma. 결국 로마는 복음화될 Pada akhirnya Roma pun akhirnya diinjili. Kauli-ulihan ang Roma ay mapapahayagan ng salita ng Diyos. 오늘 여러분 중대한 언약과 사명 깨달은 자는 망할 Dan 수가 sore ini, This evening, those of you who have orang-orang yang understood telah the mengerti covenant and commission mengenai misi will tugas dan juga perjanjian Tuhan, Anda tidak akan pernah gagal lagi. Kayo po ay hindi mapapahamak o mawawasak. 여러분은 아무 힘이 없어도 Walaupun Anda tidak memiliki kekuatan, tapi Tuhanlah yang akan melakukannya. Kayo po ay walang kalakasan, kaya pong gawin ng Panginoon ang lahat. 여러분이 이 언약 붙잡으면 Dan jika Anda berpegang pada hal ini, maka Kung inyo po panghawakan ang pangako ito ng Panginoon, perjanjian Tuhan itu pasti akan tergenapi. 한국 사람, 필리핀 사람, 여기서 외국에서 온 사람 할 거 없이 우리가 정말 이 언약 붙잡고 오늘 한번 기도해야 되겠습니다. And our Koreans, our Filipinos, people from all over the Orang nation, Korea maupun orang Filipina, orang-orang yang berkumpul di sini dari negara-negara yang lain, kita harus berkumpul bersama-sama dan juga berdoa. Sama at manalangin. 병든 자들은 질병이 해결되도록 Orang-orang yang sakit juga harus berdoa supaya mereka dapat disembuhkan. Kita kailangan manalangin po ang karamdaman ay magkaroon po ng katugunan o solusyon. 오늘 밤에 필리핀에 있는 흑암 세력이 무너지도록 기도해야 되겠습니다. we must pray that the force of darkness Kita harus berdoa agar kuasa kegelapan akan hancur malam ini di Filipina. Sa Pilipinas ngayon. 오늘 밤에 필리핀의 하늘 군대 Dan sore ini kita harus berdoa This evening we must pray that the army agar will be mobilized to the Philippines. Adi po hilingin ang mga pasukan surgawi juga akan tergerak 성령께서 역사하시도록 기도해야 되겠습니다. supaya Roh Kudus juga bekerja di tempat ini. Espiritu ay gagawa sa bansang Pilipinas. 제자와 현장문이 열리도록 기도해야 되겠습니다. Kita harus berdoa agar pintu-pintu di lapangan kita untuk penginjilan itu akan terbuka. Mari kita angkat tangan-tangan kita. Adi po itaas sa ating mga kamay. 아직도 여러분이 누군지 모르겠습니다. Apakah Anda masih belum tahu siapa diri Anda? Hindi po makilala kung sino kayo. Anda adalah anak-anak Tuhan. God's children. Ikaw ay anak ng Diyos. 세계 살릴 자녀. Anda adalah Children that is going to save anak-anak Tuhan yang akan menyelamatkan dunia ini. Ang buong mundo. 우리 한번 Marilah kita berdoa bersama-sama Tayo po ay sama-samang manalangin sa Panginoon. dan kita cry out to the Lord. berteriaklah kepada Tuhan. 전능하신 여호와께서 오늘 밤에 Pray nga po, Panginoon. 주의 백성들 완자심으로 하나님의 계획을 이루게 됨을 감사를 드리옵나이다. 주님께서 이 시간에 성령으로 역사해 주옵시고 이 시간에 하늘로 문을 열사 주께서 하늘의 불말과 불병거를 동원시키시며 필리핀 전역으로 주의 사자들을 보내사 하나님의 능력의 문을 열어주게 하시고 필리핀의 흑암 세력이 예수 이름으로 무너지게 해주시옵시고 필리핀에 있는 모든 종교의 근세들이 예수 이름으로 무너지게 하시고 필리핀에 있는 악령의 세력들이 예수 이름으로 쫓겨나게 하시고 모든 질병과 가난과 저주와 모든 실패들이 예수 이름으로 결박되는 시간이 되게 해주옵시고 이 사람들을 증인으로 삼아서 제자의 문을 여시고 현장의 문을 여사 하나님의 놀라운 역사가 오늘 밤부터 시작되는 하나님의 역사가 일어나게 해주시옵소서. 주님께서 영광 받으시기를 기도합니다.